فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، يا ليت سيد الشيخ رحيم الدين حفظه الله لم يقف. كنا مستمتعين وأرواحنا تحلق في الملكوت الأعلى، فالآن عندما تنتقلون من المقام المقام استغفر خلاص. أيوة سوف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نستغفر الله لذنوبنا يا رب. ناقل الكفر ليس بكافر يسير. الله يعزك يا رب، الله يجزيك الخير. الناقل بس شأن الناقل يعني. الله يحفظكم أكرمكم. أكثر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل سيدي إمام. نعم سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bertahmid dan bersalawat, beliau mengatakan, jika saja نعم هذا درس ثالث يا أحمد. الدرس الثالث للأطفال. نجل الأطفال طبعا. Wahum tahurun ya Sidi. Allah Allah. Jika saja Sidna Syekh Rahimuddin tidak berhenti dari darasnya, maka itu lebih baik bagi kami, karena kita mendapat ifadah dan ruh kita mendapat kenikmatan yang besar, sehingga kita dibawa ke makom yang tinggi, yaitu alam malakut. وإنما أيها السادة يعني نمزج هذه الأقوال وهذه التفاسير من أقوال أهل الله رضي الله تعالى عنهم ببعضها البعض لنرتقي سويا أيها السادة إلى عالم يأخذنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد لكل إنسان مؤمن من رحلة إيمانية روحية مع حضرة الحق تبارك وتعالى. Maka kita mengaji pada pagi hari ini, membaca kalam-kalam para sahabat, para rijal, para sufi, para wali, itu agar rohani kita bisa usul, bisa naik bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan itu tujuan dan niatnya, rugi, buang-buang waktu. وعلم الكلام أيها السادة المجرد عن الروحانيات إنما هو معلومات وليس سلوك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله تعالى عنه: لم أزل في الحب يا أملي أمزج التوحيد بالغزل. الغزل بالحب يعني التوحيد، علم الكلام مع علوم أهل الله رضي الله تعالى عنهم، حتى يستطيع الإنسان أن يسير إلى الله تبارك وتعالى. وإلا علم الكلام علم جاف مجرد. نعم سيدي نعم. Yakun falsafah faqat yani. أيوة فلسفات كلام. Ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu iman ya, yang biasa kita kaji itu wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits, tentang sifat wajib mustahil. Ilmu kalam lah semuanya ya. Dari yang terkecil Jawharatut Tauhid sampai Umul Barahin sampai Syarah Sanusi ya. Itu semuanya kalau di dalamnya tidak ada aspek rohani yang ditekankan, maka itu menjadi ilmu filsafat saja, ilmu kering ya, karena dia hanya khitab akal, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nabulsi, mengatakan bahwa jikalau seseorang mengkaji ilmu kalam atau ilmu ketuhanan ya, ilahiyat, sam'iyat, nubuat itu, tapi tidak ada isi Ghazali di dalamnya. Maksudnya Ghazali di sini sudah menjadi simbol bahwa Imam Ghazali menyatukan antara syariah dengan hakikah, menerangkan tentang akliyah dengan ruhiyah dalam mengenal Allah, maka ilmu itu tidak lain kecuali hanya menjadi jafun, ilmu yang kering, mengeraskan hati. Wa Maulana al-Imam al-Ghazali fi al-Ihya ayyuha as-sada yusarrihu sarahatan bi anna al-ilm al-kalam lam ya'khudh bi yadika ila Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Imam Ghazali dengan terang dan tegas mengatakan,
kalau engkau hanya mempelajari ilmu kalam atau bahkan ilmu kalam itu sendiri tidak akan menjadikan engkau sampai kepada Allah. فنحن بحاجة إلى أن يمزج المؤمن إيمانه بهذه الروحانيات التي جاءت عبر سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عنهم بشروحاتهم ليستطيع هذا القلب أن يسير إلى الله، وإلا هذا القلب مشلول بالشهوات والمغريات وحب الدنيا وأوحالها، فصار جدال فقط. نعم. Allah. Kita melihat para aulia yang disebutkan atau yang biasa kita hadaratkan itu, ya, Sidi Syekh Abdul Qadir Jalan dan semuanya itu, dan kita membaca kitab-kitab mereka itu, inti utamanya adalah untuk memasukkan nilai rohani, yaitu akidah yang sejati yang dimiliki umat Islam, yang khitabnya bukan khitab akli, bukan khitab pemikiran seperti yang terjadi sekarang. Karena kalau hanya itu tidak akan menjadikan hati kita berjalan kepada Allah. Karena hati kita ini tertutupi, terhijabi, dikelilingi dan dikepung oleh setan bernama nafsu, syahwat, ghadabiyah, hasad dan sebagainya. لذلك قلت أيها الأحبة في رسالة سميتها الطلائع والوفود في السير إلى الملك الحق المعبود، قلت أيها السادة: إذا استحكمت العادات قتلت أصحابها بالمجاهدات. المعنى: إذا استحكمت تلك الشهوات في القلب وتمكنت، سوف يموت ذلك المريد إلى آخر حياته وهو يجاهد نفسه كثيرا ولم يتخلص من هذه العادات. متى سترحل إلى الله تبارك وتعالى بالصفاء والنقاء والشهود؟ إذا انتبهوا أيها السادة، أخطر شيء على الإنسان السالك إلى الله تبارك وتعالى استحكام عادة من العادات، والعادات والشهوات تختلف ما بين إنسان وآخر، وتختلف ما بين مريد ومريد آخر. Nah, dikatakan bahwa idza istahkamatil adat qatalat ashabaha bil mujahadat. Jika adat atau nafsu basyariah seseorang itu dominan dan kuat menancap di dalam hati kita, maka perjalanan kita tidak akan meningkat dari waktu ke waktu. Ada orang bertarekat 30 tahun, 50 tahun, tapi mujahadahnya gagal. Dia merasa dirinya terus mujahadah, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu adat atau nafsu yang menguasai dan dominan di dalam jiwanya tidak berubah. Maka ini adalah orang yang paling rugi. Mungkin dia mengambil baiat umur 15, umur 20, sampai umur 70 masih doyan gibah, sedekah masih belum ikhlas, salat masih tidak khusyuk. Kan ini abad, sesuatu yang percuma dan sia-sia. ويقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: أم كيف يرحل إلى الله، يعني هذا المريد وهو مكبل بشهواته مقيد. Imam Ibn Athaillah mengatakan bagaimana seorang murid bisa berjalan kepada Allah sementara dia diikat. Orang yang diikat itu tidak bisa lari. طيب نحن أيها السادة يعني خرجنا شوي على الموضوع. سأشرح إن شاء الله تعالى مقام الصبر والشكر معا. نعم. Insyaallah kita akan membahas dalam kitab Mi'rajut Tasyawuf tentang maqam syukur dan sabar. Syukur dan sabar. الصبر والشكر أيها الأحباب الكرام مقامان يبدأ بهما كل مؤمن، فهذه الأحوال يجريها ربنا تبارك وتعالى على عباده جميعا، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكم، سادتنا أهل العربية يقولون هذه اللام موطئة للقسم، يعني لولا شيئا قليلا لصرح الله صراحة بالقسم: لنبلونكم، والله لنبلونكم. Syukur dan sabar ini adalah dua sayap yang dengannya mukmin
punya modal ya, untuk menjalani kehidupan. Karena semua takdir Allah yang diperjalankan di atas kita ini harus dihadapi dengan dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 155 itu, "Wala nabluwannakum bisyai'in." Sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Lamnya di sini ulama nahwu biasa mengartikan lam taukid, tapi lebih dalam dari itu lam di sini adalah lam qasam, bermakna wallahi. Ya, sesungguhnya Allah yang mengujimu. Dengan apa? Dengan kekurangan harta, kelaparan, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian di akhir ayatnya apa? Allah memuji orang-orang yang sabar. نعم وعرفه الشيخ هنا في كتابه رحمه الله قال الصبر حبس القلب على حكم الرب بمعنى الإمساك. Sabar itu artinya apa? Sabar adalah habsul qalbi, yaitu menahan hati kepada ketentuan dan hukum Allah. فصبر العامة حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالفات. أول درجة أيها الأحبة من مقامات الصبر أن يصبر عن عدم المخالفة لله تبارك وتعالى. Sabar itu tingkatan ya, sebagaimana syukur dan semua sifat itu punya tingkatan-tingkatan. Sabar bagi orang awam layak dikatakan termasuk orang sabar jika dia pertama tingkatannya adalah sabar dalam ketaatan. Salat, puasa, sedekah. Nafsu pengennya pelit, tapi kita sedekahkan, itu kan sabar tuh. Kita pengennya tidur, tapi kita salat malam, itu kan sabar. Merasa masyaqqah, sabar atas beratnya ketaatan. Dan yang kedua adalah menolak segala yang berlawanan. Artinya tidak zina, tidak mabuk, tidak minum, tidak judi, tidak melanggar ya. Itu kan butuh kesabaran. واشتكت عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجد مشقة في بعض الطاعات فقال لها مبشرا صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. Sayyidatina Aisyah ketika di mula-mula perjalanannya kepada Allah itu mengadu kepada Rasulullah SAW tentang beratnya beliau melaksanakan sebagian ibadah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku berat melakukan ini dan itu. Kemudian Rasulullah SAW menghibur, memberi kabar gembira kepada Sayyidah Aisyah dengan mengatakan, ajruki ala qadri nasabik. Sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah itu seukuran daripada usahamu atau beratnya amalmu. Wa sabrul khassah huwa habsul nafsi ala ar-riyadat wal mujahadat. لاحظوا هذه الديمومة فجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليه إن قل أدوامها. Sabar yang kedua bagi tingkatan orang yang khusus adalah yaitu menahan nafsu dalam riyadhah dan mujahadah. Ya, beda antara ketaatan umum saja dengan riyadhah. Ya, orang melaksanakan ketaatan puasa, salat, zakat karena tidak mau masuk neraka dan karena masuk surga itu taat. Ya, dan orang yang berriyadhah pun tetap melaksanakan kewajiban itu tapi dia melebihkan. Karena apa? Karena dia betul-betul ingin rohaninya itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan orang-orang yang khusus. فإذا ألزمت نفسك أيها المؤمن بتلك الأوراد أيها الأحبة مصطلح يطلق على غير الفريضة. كل شيء ألزمت به نفسك دون الفريضة يسمى أوراد. إذا ألزمت نفسك بتلك الأوراد خفف وداوم. هذا أفضل من الكثير المنقطع. فجأة واحدة كده Allah. Ya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabul a'mali indallahi, amal yang paling dicintai Allah itu adalah in qalla adwamuha, atau dikatakan lain madima alaihi sahibu. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Dawam. Walaupun ada makna lebih dalam dari Sidna Syekh Rahimuddin waktu itu. Dawam itu seperti pusaran, intinya itu nanti makna akhir. Tapi dawam bagi kita awam adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Segala hal amal saleh yang kita kerjakan di luar yang fard. Yang fard itu yang wajib ya. Salat 5 waktu itu kan wajib.
puasa, zakat, yang rukun Islam itu yang wajib-wajib. Di luar daripada yang itu namanya aurad. Dan dalam menjaga aurad itu yang terbaik adalah ringan tapi istiqomah. Tapi dawam, bukan istiqomah. Istiqomah itu martabat baru. Ringan tapi dawam. Bukan sekali lagi kenceng lagi kangening Allah kan. Ngwiride ya hayu ya qayyum sejuta. Misalnya kau tiap pengi barang tekang subuh saking ngantuknya ya hayu ya qayyumu jadi ya kayuku ya kayumu ya usrubah pelat ya. Malam itu 1 juta, 1 tahun kemudian orang wirid-wirid ting banting. Nah, misal ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، ما ترك الوتر، ما ترك الضحى صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أيها الأحبة تحتاج منا إلى تلك المجاهدات. Sidna Nabi alaihi salatu wassalam itu dalam keadaan safar ataupun mukim tidak pernah meninggalkan salat malam, tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah ya amma duha yauman wa yauman yasidi ka Daud yani fi riwayat. Ya amal-amal sunnah yang itu menjadi wirid. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه وأوراده، يعني من نام عن حزبه فقضاه في اليوم الثاني كتبه الله له كأنما قامه من الليل. Orang yang tertidur ya di hari sebelumnya dan dia sebelumnya memang punya wiridan, misalnya kita biasa mengamalkan satu wirid ya, hasbunallah 100 misalkan setiap hari, kemudian di satu malam kita ketiduran tuh, kemudian di malam berikutnya kita mengamalkan kembali, maka malam yang kosong yang bolong itu tetap ditutup Allah dan dicatat sebagai kita melakukan amal saleh. Habsun nafsi ala riyadati wal mujahadat wa irtikabil ahwal fi suluki tariqil ahwal. Irtikab iqham an-nafs في مقامات أهل الله حتى يصل المريد. هذه من المجاهدات أيضا. Sabar yang kedua, selain dia dalam riyadhah dan mujahadat juga, dia senantiasa ahwalnya itu selalu naik dalam berbagai macam ahwal dalam perjalanan orang-orang sufi. Ya. Dan itu sesuatu yang bisa dirasakan dan bisa ditunjukkan oleh guru kita. Itu yang pentingnya mursyid ya. Bukan ngarep dewek kita kan wis tekang endi kan ya. Kayaknya wis pangeran kan. Wis makom Jibril kayaknya kan. Israil wis lewat. Iku ngarang benarane. بالضبط. نسمع أيها السادة كثير من شروحات أهل الله أن الأشياخ رضي الله عنهم فعل كذا فعل كذا فعل كذا. متى أنت أيها المؤمن ستصل إلى هذا المقام إذا لم تقحم نفسك مع هؤلاء رضي الله تعالى عنهم؟ ينبغي أن تدخل إلى دوائرهم. Kita sering membaca biografi para wali itu sangat mengherankan ya. Mereka kok bisa dalam hidup yang singkat itu bisa melakukan ini dan itu. Ya, Sultan Hasanuddin bisa mengislamkan Banten, Abdul Mafakhir bisa melakukan ini dan itu. Ya, mengutus ke Mekah. Kok bisa gitu mereka melakukan hal-hal yang ajib menurut kita. Padahal waktunya sama tuh. Hidupnya sehari 24 jam, setahun 12 bulan, 365 hari. Kok mereka seperti itu, kualitasnya kita seperti ini? Bagaimana kita bisa sampai ke makom mereka kalau tidak kita melakukan perjalanan seperti perjalanan mereka? قابلت واحد من الأولياء والصالحين في ماليزيا في محافظة ترنغانو يسمى بالشيخ عبد الحميد صائم. الآن بلغ من العمر تقريبا أكثر من 80 سنة أكثر أيها الأحبة. سمي بالصائم لأنه صام الدهر كله. ما أفطر إلا الأيام الخمسة المحرمة. Di Malaysia saya bertemu dengan seorang saleh bernama Abdul Hamid As-Saim, dijuluki As-Saim dari kata sama yasumu, yakni orang yang senantiasa berpuasa. Karena ciri beliau itu tidak pernah batal puasa kecuali di 5 hari yang diharamkan. Itulah Idul Fitri, hari tasyrik. Terengganu Sayyidi, sah. Kelantan. بيقرأ دائما حكام Ibn Arabi. Allah. Dan usianya beliau lebih daripada 80 tahunan. Sudah tua. لا 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 واحد آخر إن شاء الله سأريك صورته سيدي إن شاء الله إن شاء الله. نعم. مع مراقبة القلب في دوام الحضور
يعني الأعمال أيها السادة ليست هي المقصودة بنفسها. المقصود من العمل سره، وهو حضور قلبك مع الله تبارك وتعالى في هذا العمل. ما فائدة أيها الأحبة ركعتين وهو مشغول عن الله تبارك وتعالى في أمور الدنيا وهمها؟ ماذا يريد الولد؟ ماذا تريد الزوجة؟ كيف نجمع الأموال؟ وهو ضمن الصلاة أيها الأحبة. الله. هذا ليس المقصود. إذا هو دوام الحضور مع الله تبارك وتعالى هو المقصود الذي يحتاج إلى الصبر الحقيقي. Di dalam kita berjalan itu, ahwal rohani kita menaiki tingkatan-tingkatan itu, hati senantiasa muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya merasa diawasi. Ada muraqabah, ada muqarabah. Muraqabah, raqabah dengan qarabah itu kan satu istiqaq tuh. Makanya malaikat pengawas kita itu kan raqib, ya, karena yang senantiasa mengawasi. Dengan hati senantiasa merasa diawasi dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya ibadah yang kita dilakukan kalau tidak ada Allah di dalamnya? Orang salat baik 2 rakaat ataupun 1000 rakaat, kalau dalam Allahu Akbarnya itu hatinya mikirin anak, istri, rumah, pekerjaan, gaji, tetangga, omongan orang, apa artinya itu salat itu? دوام الحضور وطلب رفع الستور. قال أحدهم رضي الله تعالى عنه: والله لن أترك الباب، أي باب الله، حتى تصلحوا عوجي. إذا مل العبد وترك أي العبادات أيها الأحبة، ما هو الطريق الآخر الذي سيختاره العبد؟ Jadi dia tetap dawam di dalam pintu Allah, pintu rahmat Allah, pintu cinta Allah. Sebagaimana orang yang sakit tidak akan pergi dari dokter sampai dokter itu mengobati dirinya. Jadi itulah makna dawam. Seberat apapun ujian dari Allah, sesakit apapun bala yang Allah timpakan pada kita, tetaplah di pintu Allah. Jangan pernah pergi. Mungkin dalam perjalanan itu kita merasa kita ditinggalkan Allah. Ma wadda'aka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Kita merasa kok futur, susah zikir, kok berat qiyamul lail, kok susah mau ngaji, kok dikasih sakit, kok dikasih miskin. Lah, terus aja, terus ilzam baba rabbik, terus di pintu Allah. Ya Rabb, ana 'abduk, faqbalni 'ala dha'fi wa qillati hilati baina yadayk. Ya Rabb, ana aqum bil ta'at wa tazillu qadami, aqum bil ibadat wa tazillu qadami. Ya Rabb, sabbitni 'ala ta'atik. Hadha huwa as-sabr al-haqiqi ayuha as-sada. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Kakiku senantiasa berdiri untuk beribadah padamu. Lututku senantiasa bersimpuh di bawah duri kebesaran-Mu. Maka Allah, tetapkanlah hatiku untuk tetap kepadamu. Wa sabru khassatil khassah habsur ruhi aw as-sir fi hadratil musyahadati wal muayanat. Jaa fi ba'd at-tafasir ayuha as-sada لساداتنا النقشبندية رضي الله تعالى عنهم قالوا: إذا قيل للعارف بالله تعال نذكر فقد أوقعته بالغفلة. الله أكبر. والله من أعجب ما قرأنا في كتب السادة الصوفية. الله. لماذا؟ قال هو دائما في حضرة المشاهدة. الله. قلت له تعال نذكر فالتفت إلى الذكر انقطع عن المشاهدة وقع في الغفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا كلام والله يا أحبابي نحن نقوله لأمانة النقل. والله ما وصلنا إلى العتبة الأولى من أقوالهم. أتكلم عن نفسي أيها السادة، ما وصلنا إلى العتبة الأولى من أقوالهم رضي الله عنهم. كيف أشتاق إلى ربي وما غاب عني. الله. Allahu Akbar. Tingkatan yang ketiga bagi orang yang khusus, ini levelnya sudah wali al-arif billah, itu yaitu habsur ruh, yaitu menahan rohani untuk tetap dalam dawamnya musyahadah bersama Allah. Kalau yang pertama muraqabah, merasa diawasi. Kalau yang kedua melihat Allah, menyaksikan Allah. Ya, bukan zatnya, yakni fenomena Allah. Aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Bahkan dikatakan dalam catatan Naqsyabandiyah itu yang kata
Sayyidina Syekh Muhyiddin, termasuk bacaan yang paling indah adalah jika dikatakan kepada seorang arif billah, seorang wali yang memang hatinya senantiasa bersama Allah, mungkin dia sedang makan, mungkin dia sedang melakukan hal lain, kemudian ada orang yang dengan kurang ajarnya mengatakan, Kang Wali, ayo zikir kepada Allah bareng-bareng. Itu justru bukan mengajak dia mengingat Allah, tapi memutuskan dia yang hakikatnya sedang selalu bersama Allah menjadi berpaling kepada orang yang ngajak zikir. Kita makan karena ghaflah terus, lalai terus dari Allah, maka dengan zikir itu jadi ingat Allah. Wali mah enggak, dalam setiap kegiatannya itu ingat Allah. Maka justru yang memutuskan dia dari Allah mungkin adalah kita yang sedang mengajak dia mengingat Allah. Jadi mengajak ahlullah untuk ingat Allah itu dosa, itu aib. قيل للسيدة رابعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت الله تبارك وتعالى اليوم فأنشدت تقول يقولون لي ذكرت إلفي فهل أنسى فأذكر ما نسيت. سامحنا معلش سيدي ونحن نخرج الكلام أيضا. بسبب ما في بيوت نعم سيتنبه الإنسان إلى وبقيت هذه العادة. الله تفضل يا مولانا. فأنشدت تقول رضي الله تعالى عنها عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل أنسى فأذكر ما نسيت أموت إذا ذكرتك ثم أحيا فكم أحيا عليك وكم ذا أموت شربت الحب كأسا بعد كأسي فما نفد الشراب وما رويت. طبعا مختصر وليس كله من هنا. هذا يحتاج إلى نعم. Allah. Ajibtu liman yaqulu dzakartu ilfi. Aku heran, aku bingung dengan orang yang mengatakan atau menyebutkan ilfi, cinta padaku. Wa hal ansa fa azkur ma nasitu. Allah Allah. Soalnya nasyan. Nah, apakah aku lupa sehingga aku ingat apa yang aku lupa? Maksudnya gini, pernahkah aku lupa sehingga aku perlu untuk diingatkan bahwa aku lupa? Amutu idza dzakartuka tsumma ahya. Aku mati saat aku mengingatmu, kemudian aku hidup. Walaula husna dhanni ma hayyitu. Jika bukan karena kepercayaanku padamu, maka aku tidak akan hidup. Fa ahya بالمنى بالمني هذا سريع بالمنى نعم لكن موجود نقطة خلا بالمني ده خطير يعني استغفر الله. فأحيا بالمنى وأموت شوقا. Aku hidup dalam hayalan, dalam lamunan. Wa amutu syauqan, dan aku mati dalam kerinduan. Fakam ahya alaika wa kam amut. Berapa kali aku hidup demi engkau dan berapa kali aku mati. Syarabtul hubba ka'san ba'da ka'sin. Aku minum air cinta segelas demi segelas. Fama nafada syarabu wa ma ruwitu. Nah. Maka tidaklah kering air yang aku minum itu, dan tidak juga mengalir. ثم قال أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة. أهل الله رضي الله تعالى عنهم ليس لهم التفات عن حضرة الحق تبارك وتعالى. لماذا؟
لأنهم قد أزالوا كل شيء من قلوبهم وأفكارهم، فهذه الدنيا ما هي إلا ظل زائل، كيف يتعلقون بها؟ Wasilah. Allah, para ahlullah itu mereka hatinya, pikirannya, jiwanya, rohnya, badannya, pikirannya, semuanya untuk Allah, bersama Allah, ma'allah. Dan dawam senantiasa terus bersama Allah. Dan mereka tidak melihat dunia dan segala isinya ini kecuali hanya bayangan, hanya wasilah dia untuk mengesahkan Allah. والأولياء أيها السادة هم أناس بشر مثلنا تماما أيها السادة، وقد يكون الآن في الحاضرين ولي من أولياء الله مستور لا نعرفه والله أيها السادة. طبعا غير أننا نعتقد الكمال في سيدنا الشيخ، نعم، ولكن في أولياء مستورين أيها السادة. لا تظن أن الولي جاء من المريخ يعني أو له صفات غير صفات البشر، هو واحد منا أيها السادة، ولكن سره وقلبه وباطنه مختلف. نعم، مختلف عن عامة الناس. لا يعرف الكمال إلا الكمال. استغفر الله يا سيدي، استغفر الله. الله ما لنا مثال الآن إلا سيدنا الشيخ، حقيقة إلا سيدنا الشيخ رحمه الله يحفظه. بحثنا كثيرا وتجولنا كثيرا في هذه البلاد، الله يتوب علينا يا رب، الله يسترنا بستره. نعم. Para wali itu manusia seperti kita. Mereka makan, minum, tidur, menikah. Bahkan kata Sidi Syekh tadi, rata-rata wali justru banyak istrinya. Makin wali makin banyak. Itu roms, simbol aja. Bukan orang yang terbang, gaib, atau kemudian ya bisa ini dan itulah. Persis seperti kita. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ruhaninya, jiwanya, hatinya. Ma'rifatnya yang berbeda dengan kita itu. Makannya sama dengan kita. Mungkin kalau kita makan itu karena nafsu, karena lapar, pengen kenyang, karena doyan. Kalau wali enggak. Saya makan ini karena mencontoh Rasulullah dan ini memperkuat badan saya untuk ibadah kepada Allah. Bas. Atau ini rezeki dari Allah. Iya, inilah tingkatannya berbeda sekali. Dan mungkin di antara yang hadir ini ada wali Allah yang mastur, yang tertutup, yang kita tidak ketahui. Maka berhati-hatilah dari menyakiti siapapun. Dan walaupun di dalam tempat ini kita meyakini bahwa Sidna Syekh Rahimuddin لا ترجمه الله يرضى عليك، خلي القلوب تتعلق بالله. نحن ما أيها السادة، الولي أيها السادة مظهر من تجليات الله تبارك وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى وضع في الأرض دولة لأهل الظاهر، وضع في القلوب والأسرار دولة لأهل الباطن حتى القلوب تتعلق بالله. نحن الآن لا نمدح سيد الشيخ مدحا لسيد الشيخ، لا. نحن نمدح الولي الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله مظهرا من تجلياته في الأرض، وإلا كانت القلوب أيها الأحبة ساحت وصارت مثل الغنم تماما. والله أيها السادة صارت مثل الأغنام، تأكل تشرب تتناكح تموت، خلص كل شيء. ترجمه الله يرضى عليه، خلي الناس كلها. من رآهم رأى من قام بالله، من رآهم رأى من قام بالله. الله نعم سيدي. Allah. Sidna nabda min hadzal ibarah shwaya Sid. Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, man ra'ani dakhalal jannah. Siapa yang melihat aku maka dia masuk surga. Orang protes, bagaimana melihat Abu Yazid Bustami masuk surga sementara Abu Jahal melihat Nabi? Tinggi Nabi apa wali? Tinggi Nabi tentu. Kata murid Syekh Abu Yazid, dengan mata apa engkau melihat Abu Yazid? Abu Jahal melihat Nabi, tapi dia sebagai keponakanku, dia anak yatim, miskin, suami Khadijah, sudah. Dan dia merusak agamaku. Maka diperangi Rasulullah SAW oleh pamannya sendiri Abu Lahab, oleh saudaranya Abu Sufyan, oleh sepupunya Abu Jahal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, As-Siddiq melihat Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, khatimul anbiya wa rusul. Bahkan ketika disampaikan berita Isra Mi'raj, kalau Muhammad yang mengatakan lebih hebat dari itu pun aku percaya. Dua-duanya melihat Rasulullah SAW, tapi mata yang memandang Rasulullah berbeda, menghasilkan keselamatan yang berbeda bagi keduanya.
maka kita melihat seseorang itu dengan mata apa, itu akan menentukan keselamatan kita. Sidna Syekh Rahimuddin, orang kalau melihat dia hanya sebagai cucu Ki Jahari, turunan Banten, tinggal di Bekasi, rabine wakeh wis mongkon doang. Biasa bae. Ngaji ge ora semangat, pada wong Indonesia nje cungure mancungan kita. Iku terhijab dia. Karena dia melihat basyariah. Yang kata Syekh Muhyiddin tadi, ya sama lah kalau basyariah sama. Makan, minum, nikah, tidur dan sebagainya. Tapi orang yang melihat beliau, karena kita tidak melihat beliau sebagai Sidna Rahimuddin Ibn Nawawi Ibn Jahari. Nah, kita melihat beliau sebagai Khalifatullah, sebagai Zillullah, sebagai wakil Allah. Sehingga Syekh Muhyiddin merasa perlu menyampaikan ini agar mata kita terbuka dan kita mempunyai istimdad, kesiapan ruhani untuk menerima cahaya itu. Karena kalau masih ada hijab, masih ada ananiyah dalam ngaji ini, la yanfa, wallahi tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kita merasa, ois, njekin memengkenen, guru kita mengkonon itu, ya aneh. Buang dulu, lepaskan, rendahkan dirimu agar air yang tertuang itu bisa masuk. Gelas sama gelas itu kalau setara kan nggak masuk tuh air tuh. Harus satu lebih tinggi, harus satu di bawah. Aja kebalik mana gelas kosong ning duhur. Nuncep gun marane. Ngeblok-blok. Allahu a'lam. تفضل. سامحنا معلش سيدي. شرحت لنا دولة أهل الظاهر دولة أهل الباطن. شرحته؟ نعم خلاص؟ نعم. يا المعنى خلاص وصل لسيدي. أيوة الحمد لله. نعم. إذن هذا هو الصبر أيها الأحبة الذي قسمه السادة العلماء إلى ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر على المصيبة، صبر عن المعصية. الأخيرة عنها أيها الأحبة، ليس عليها. Sabar itu kan ada 3 macam tuh. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan, butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam ujian, sabar juga. Yang ketiga, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, itu juga sabar. القسم الثاني أيها الأحبة الشكر، لأن الدين أيها الأحبة ينقسم إلى نصفين، نصفه صبر ونصفه شكر. Allah. Yang kedua adalah syukur. Agama ini kalau dibelah itu terbagi 2. Pertama syukur, kedua sabar. إذن والشكر هو فرح القلب بحصول النعمة مع صرف الجوارح في الطاعة. Allah. يعني متى تكون شاكرا لله تبارك وتعالى؟ عندما تحصل نعمة من الله تبارك وتعالى ثم تستمر في طاعتك لله عز وجل، لا في عودة إلى المعصية. هذا لا يسمى شكر. Syukur itu artinya sarful abdi ala jami'i ma anama Allahu 'alaiha. Jadi pelaksanaan seorang hamba atas nikmat yang diberikan oleh tuannya yaitu Allah sesuai dengan ketentuan yang Allah inginkan. Allah beri mata, kita pakai baca Quran. Allah beri tangan, kita pakai bekerja. Itu bentuk syukur. والشكر الحقيقي أيها السادة رؤية المنعم لا رؤية النعمة. Syukur tingkat awam, tingkat pertama mungkin melihat nikmat ya. Kita ada Kang, tanahnya kegusur, laku 3 miliar, 3 triliun misalnya. Tukune 200.000. Laku 3, sujud syukur pasti ya. Anclok-anclokan kan. Itu orang awam. Dia bersyukur hanya ketika mendapat nikmat. Tapi orang khas, dia tidak lagi mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri pemberi nikmat yaitu Allah. Karena Allah kekal, maka syukurnya juga kekal. لأن الإنسان أيها الأحبة غارق بنعم الله عز وجل. لو قلنا لك الآن بكم تبع عينك؟ الله. بكم؟ الله. ممكن تقول $1,000,000 لا أبيع عيني. إذن كم أنت غالي عند الله تبارك وتعالى أيها الإنسان؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض تسخير تكريم. الكون مسخر بين يديك أيها الإنسان. هذا يحتاج إلى شكر. إذن لا تنظر إلى النعمة وانظر إلى بارئ النعمة. Allah. Manusia itu senantiasa tenggelam dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak nikmat dari Allah ini? Coba kita punya mata ini, kalau dijual berapa juta dolar, berapa miliar? Mata doang. Belum lagi akal, belum lagi otak, belum lagi organ yang lain.
dan lebih penting daripada itu yaitu rohani. Berarti engkau itu sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan murah-murahkan dirimu. Wasyukru ala salasati maratib ayyuha as-sadah. Syukrun bil lisan, syukrun bil abdan, syukrun bil janan. Syukur juga dalam perangkatnya, alat untuk bersyukurnya ada 3. Pertama syukur bil lisan, alhamdulillah wa bihamdi. Alhamdulillah wa bihamdi. Kemudian syukur dengan badan, salat, puasa dan sebagainya. Yang ketiga syukur dengan hati. Walahizu ila al-hal alladhi kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'athu as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha wa qad tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wasallam min qiyam al-layl. فقالت يا رسول الله يعني تشفق على النبي صلى الله عليه وسلم أهون عليك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا. الشكر أيها الأحبة من أعظم مقامات الدين الذي غفل عنه كثير من المسلمين. Sidna Aisyah satu malam melihat Rasulullah SAW salat sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Sidna Aisyah syafaq sayang tidak tega. Bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menyakiti dirimu? Kenapa engkau salat sampai bengkak kakimu? Bukankah telah Allah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Engkau maksum dan suci ya Rasulullah. Apa kata Sidna Nabi? Alam akun abdan syakura. Ya Aisyah, emang nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah salat itu bukan karena ingin diampuni dosa, bukan karena apa-apa, murni hanya karena syukur pada Allah. Ya Allah, hadza syukri, ini syukurku ya Allah. لذلك أريد أن أسأل سؤال أيها الأحباب الكرام. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الله واستنبط الفقهاء منه طريقتان، إما من خلال صلاة ركعتي صلاة الشكر عند السادة الأحناف أو سجدة الشكر عند السادة الشافعية. كم مرة سجدت لله شكر في هذا الأسبوع الذي مضى؟ كم مرة؟ أنا أسألك أيها المؤمن، لا أريد جواب. هذا سؤال لا أحتاج جوابه. Ya, dalam fikih kita menemukan ada salat syukur, salat sunnah syukur ya, dan ada juga sujud syukur. Itu dalam 1 minggu ini aja kita berapa kali melakukannya? Udah nggak usah dijawab, pikirin aja sendiri. أوحى الله لسيدنا داود عليه السلام يا داود اشكرني حق شكري فقال يا رب كيف أشكرك حق الشكر والشكر نعمة منك قال يا داود الآن شكرتني. Allah. عند العجز أيها الأحباب شكر الله الحقيقي. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Ushkurni haqqa syukri." Daud, bersyukurlah kepadaku dengan sebenar-benarnya syukur. Sayyidina Daud alaihissalam tersenyum dan berkata, "Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur padamu sementara syukur itu adalah nikmat dari Engkau." Jadi mensyukuri sifat syukur itu adalah syukur. Syukur atas nikmat syukur yang disyukuri. Paham ya? Mesti pokoknya syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-an syakartani." Sekarang kau baru bersyukur, Adam. Artinya apa? Syukur yang lebih tinggi lagi justru ketika kita merasa tidak mampu untuk bersyukur dan merasakan bahwa kita mampu bersyukur pun karena Allah memberikan rasa syukur. لذلك قال الله تبارك وتعالى جمعا لهذه المعاني الثلاث اعملوا آل داود شكرا. شكر الظاهر وشكر الباطن معا. Dan mencangkup daripada apa yang kita bahas tadi, sebagaimana disampaikan, i'malu ala Daud syukran. Ya. Berbuatlah seperti keluarganya Daud dalam bersyukur itu. Contohlah mereka. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali kata Allah dari hamba-hambaku yang punya sifat syakur. لذلك أيها الأحبة هذا الدين متكامل صبر وشكر صبر وشكر أيهما أرقى وأعلى في المقامات الصبر أم الشكر رجح بعض العلماء الصبر أولا ورجح إذا المسألة فيها خلاف أيوة نعم جناحين نعم إذا لابد الجلال والجمال يكون الكمال نعم الله شكر
أيوة نعم نعم يوجد قصة ولكن agama ini menjadi sempurna dengan sabar dan syukur. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal antara sabar dengan syukur. Ada yang mengutamakan sabar karena ulul azmi itu adalah sabirin. Ada yang mengutamakan syukur karena Nabi di akhir hayatnya syakirin, yakni dari tidak punya apa-apa, miskin, sabar dengan kemiskinan, di akhir hayat syukur dengan kekayaan. Maka kata Imam Ziyadah Muqsidi, astagfirullah, نعم لا سيتفضل إن شاء الله تبين للناس يعني. Imam As-Suyuti mengatakan mana yang lebih afdal, sabar dalam kemiskinan atau syukur dalam kekayaan? Kata Imam As-Suyuti, syukur dalam kekayaan. Kenapa? Karena Allah senantiasa mengakhiri akhir hayat hidup para nabinya dalam keadaan terbaik. Lihat kita, Nabi Ayub alaihissalam sakit, miskin, akhir-akhir kaya lagi. Sulaiman tentu dari awal dia sampai akhir. Nabiullah Muhammad paling sempurna sallallahu alaihi wasallam, yatim yang mengembala kambing, akhir-akhir bisa. Kurban terakhir Rasulullah itu Idul Adha 100 ekor unta. Yang 73-nya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyembelih 100, yang 73 hadza min Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kummal min ahli Allah radhiyallahu ta'ala anhum, al-kamilin min ahli Allah yurajjihuna asy-syukra 'ala as-sabr. Ya, dan sebagai para ahlullah itu mereka mengedepankan syukur atas sabar. Li'annahum la yashkuruna Allah 'ala an-ni'mah, innama yashkuruna Allah 'ala al-musibah. Karena mereka tingkatannya bukan lagi mensyukuri Allah atas nikmat yang diberikan, tapi mereka sudah pada maqam di mana mampu mensyukuri musibah. Jadi pas jatuh dari motor, alhamdulillah, berakun senang. Ya orang itu, orang marah-marah. Fasara ad-dawa'u dawa' wad-dawa'u da'. Allah Indahum. Maka orang seperti ini menjadi penyakit itu adalah obat, dan obat justru menjadi penyakit. لذلك لا يوجد في هذه الدنيا التي نعيش فيها لا يوجد أحلى وأجمل من أهل الله. لا يوجد. Maka di alam dunia ini memang tidak ada yang lebih indah dari mereka para ahlullah. النعيم الحقيقي في صحبة هؤلاء الكاملين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Nikmat sejati adalah bisa bersuhbah dengan mereka. Allah. لن تتذوق حلاوة الإيمان من دون صحبتهم. Tidak akan kau merasakan manisnya iman kecuali engkau bersuhbah dengan لن mereka. تجد طعما للجنة إلا بصحبتهم. Kau tidak merasakan manisnya surga kecuali dengan suhbah mereka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطعنا عنهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.